مرحبا بكم في قناة كونت إيكو. غنشوفوا لي بروفيزيون حتى هما مهمين بحال الدروس اللي فاتوا ديال لامورتيسمون واللي غادي نشوفوا فيهم provision pour dépréciation des éléments de l'actif circulant واللي بدورها غيكون فيها stock, titre, participation, titre, valeur de placement, créance sur les clients ou فيهم réajustement de la provision pour dépréciation. وفي الأخير غنشوفوا les provisions pour risque et charges et les provisions réglementaires. تعريف les provisions. Une provision est la constatation comptable, soit une diminution de valeur d'un élément d'actif provision pour dépréciation, soit d'une augmentation des passifs éligibles à plus ou moins long terme, provision pour risque et charges. Exemple, litige avec un salarié, un client. بروفيزيون هي واحد انخفاض في القيمة الأصل أو زيادة في الالتزامات المستحقة على المدى الطويل أو المدى القصير، مثل نزاع مع مستخدم أو زبون. Provision pour dépréciation des immobilisations. Les diminutions de valeur des immobilisations résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles sont constatés par des provisions pour dépréciation. واحد النقص في قيمة الأصول الثابتة ناتجة عن أسباب لا تعتبر آثارها غير قابلة للإصلاح. ناخذ مثال ديال provision de stock. Au 31/12/2019, l'inventaire physique fit ressortir un stock de marchandises de 30 000 pour laquelle il faut constituer une provision pour dépréciation 10 000. L'ancienne provision 5 000. مثلا كانت عندنا في 2018 كانت عندنا واحد البروفيزيون قديمة اللي هي 5 000. بالنسبة للكريتير كونطابل تتكون على هذا الشكل. تنديرو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز 39/11 في الديبي، وفي الكريدي تنديرو ريبريز اون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون. هادي بالنسبة للانيولاسيون دو لا بروفيزيون اللي كانت عندنا قديمة 5000. من بعد نديرو كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون اللي عندنا جديدة اللي هي فيها 10 000. تنديرو في كريدي provision pour dépréciation des marchandises وفي الكريدي dépréciation exploitation provision pour dépréciation des stocks. نشوفو هنا la provision بالنسبة titre le titre de participation. La dépréciation ou la moins-value est calculée par comparaison de deux valeurs, la valeur d'entrée et la valeur d'inventaire, aux valeurs réelles et valeurs actuelles. On constate la provision lorsque la valeur d'entrée est supérieure à la valeur d'actuelle. يتم حساب تيتر بارتيسيباسيون بمقارنة القيمتين، القيمة الفعلية والقيمة الحالية، وتتم تكوين لا بروفيزيون عندما تكون القيمة الأولية أكبر من القيمة الحالية. غنشوفو exercice d'application. L'entreprise LP achète 15 mars 2018 1000 actions à la société DAF pour 700 000. Au 31/12/2018, la valeur d'action cotée au boursier est de 600. يعني moins واحد 200. L'évaluation du titre de la valeur غنشوفهم على هذا الشكل، يعني 1600 تعطينا 600 000 و la provision هي غات 100 000. بالنسبة للتسجيل ديالهم في الجورنال غيكون على الشكل الآتي. فالديبي تنديرو دوتاسيون exploitation pour dépréciation des
دي موبيليزاسيون فينانسي اللي هي 63 وفي الكريدي تنديرو provision pour dépréciation des titres de participation اللي هو 29 51 بالطبع تنديرو لي مونطون ديالهم اللي هو 100,000. بالنسبة لأوغمونطاسيون لا بروفيزيون واحد المثال إلا تزادت عندنا لا بروفيزيون في 2019 تنديرو على شكل الآتي. تنديرو الكالكول على شكل نوفيل بروفيزيون اللي هي 1000 فوا 150 عطاتنا 150,000. اونسيان بروفيزيون اللي كانت عندنا هي 100,000 تنديرو 150 موان 100,000 عطاتنا 50,000 اللي هي دوتاسيون كومبليمونتير هي اللي غنديرو 31/12/2019 اللي تكون على شكل الآتي اوغمونطاسيون دو لا بروفيزيون. غادي نشوفو في حالة إلا نقصات عندنا لا بروفيزيون في 2020 أو لا ما بقاتش قصات أنيلا. Diminution ou annulation d'une provision. Pour diminuer ou annuler une provision devenue sans objet, le compte de provision est débité en contrepartie d'un compte de reprise sur provision. Supposons que 31/12/2020, le coût d'action est 570. La nouvelle provision est à 130,000. L'ancienne provision est à 150,000. La provision doit diminuer de 20,000. L'écriture comptable تكون على هذا الشكل اللي هو provision pour dépréciation des titres de participation 29/51 في الديبي وفي الكريدي تنديرو reprise sur provision pour dépréciation des mobilisés financiers اللي هي 73/92 وتنديرو لي مونطون ديالهم. في حالات الا بغينا نشوف الا بعنا تيتر بارتيسيباسيون خصنا نديرو ليهم لانيراسيون نديرو الكونستاتاسيون لا سيسيون ديالهم. سيبوزون كو لي 1000 actions acquis pour 700 l'une ayant fait l'objet d'une provision 100,000 au 31/12/2018 soit vendue 690. L'avis de crédit comporte une commission prélevée par la banque de 150 hors taxe TVA 10%. تكون على هذا الشكل اللي هي produit de cession des mobilisés financiers في ديبي اللي هي 75/14 وتنديرو المونطو جلوبال اللي هي 590,000 وتنديرو في ديبي لا بانك و سيرفيس بانكير l'état TVA récupérable sur la charge. وبالنسبة للانيولي لي تيتر سيدي حيت نورمالمون خصهم في الاخر السنة خصنا نانيليو لي تيتر اللي بعنا. تتكون على هذا الشكل الآتي. تتكون في الكريدي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي 25/10 وفي الكريدي تنديرو لا فالور نيت امورتيسابل دي زيموبيليزاسيون فينانسي سيدي لا فينا ديالهم. ولتحت عاوتاني غنديرو بروفيزيون تيتر تاهما سيدي اللي هو غوبريز خصنا باش نانيليو ولا بروفيزيون ديالهم اللي هي كانت عندنا 100,000 تتكون على هذا الشكل 73/92 غوبريز بور ديبريسياسيون دي موبيليزي فينانسي في الكريدي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون. قبل ما ندوزو لي كريونس نذكركم بالضغط على زر المشاركة ليصلكم الجديد وكذلك لتحميل جميع دروس مختصرة للمحاسبة العامة والاقتصاد. زيارة الموقع compteeco.com والعنوان غتلقاو اسفل الفيديو. بالنسبة لي créances douteuses au litige, à la date de l'inventaire, l'entreprise établit un état de créance sur les clients avec possibilité de recouvrement en examinant
la situation individuelle de chaque client. تاريخ الانفونتير تقوم الشركة بإنشاء واحد البيان بالمستحقات من خلال فحص الوضع الفردي لكل زبون. تقريبا تيكونوا ثلاثة الحالات اللي y a trois types de créances sur les clients. Créance recouvrable, la perte est définitive. Créance douteuse constitue une provision de dépréciation à la perte probable. نشوفوا l'application, نشوفوا exercice d'application. L'entreprise a établi situation des créances sur les clients 31/12/2016 comme suite. Le taux de TVA 20%. كليان عندنا فهد ومحمد والراقي ولا créance ديالهم TTC, la créance hors taxe ou la perte probable 50% 40%. الكريونس ريكوفرابل ديال الراقي اللي هو 4200. هاد المثال غنشوفو في حالة المستحقات ما قدرناش نرجعوها لي كريونس ريكوفرابل. Lorsque une créance devient irrécouvrable, il est possible de la solde sans passer par le compte client de litige. La perte est constituée par le montant hors taxe de la créance quand la TVA facturée au client au moment de la vente. Elle sera également perte pour l'État. إلا ما قدرناش نرجعو المستحقات بلا ما نديرو كليان دو ليتيج تنديرو ديريكت لا بيرت اللي عندنا اوتوماتيكمون تنسولديو ليطا تيفيا دي اللي تتكون على هذا الشكل. بيرت كريونس ريكوفرابل 61.82 في الدي بي، تحت منها لي تيفيا دي 44.56 وفي الجنب كليان تنسولديو، ولتحت تنديرو سويفو ليطا دو كريونس راقي ان سولفابل. فهاد الشغلة غير راه ماشي ما داخلش في ليكزيرسيس، ولكن المثال كيفاش نخدمو في حالة اذا كانت عندنا واحد لا بروفيزيون غيكونوا يرجعوا المستحقات، ولكن غنديرو واحد لا بروفيزيون. Lorsque le règlement d'une créance est incertain, il y a lieu en vertu de principe de prudence de la constatation en comptabilité et constituer une provision pour dépréciation. أول حاجة تنديرو le reclassement de la créance de deux اللي فيها الكليون de deux au litige 34-24. من بعد تنديرو constatation de la provision، تنديرو ديك لا بروفيزيون اللي عندنا اللي هي 61/4 dotation d'exploitation pour dépréciation des créances d'actifs circulants. في الديبي وفي الكريدي تنديرو provision pour dépréciation des clients comptes rattachés. ولتحت نديرو يما تكون عندنا واحد ديمينياسيون لا بروفيزيون ولا l'augmentation. بالنسبه الا كانت عندنا ديمينياسيون لا نقصات عندنا تنديرو غوبريز سور provision pour dépréciation d'actifs circulants. وفي الديبي تنديرو هذاك تنانينيو provision pour dépréciation des clients de deux au litige 39-42. نرجعو ليكزيرسيس ديالنا في حالة زيادة لا بروفيزيون augmentation de la provision. D'après l'examen, la situation client FAHD au 31/12/2017, l'entreprise n'espère récupérer pour 40% de la créance. Nouvelle provision, اللي هي 3000 ancienne provision اللي كانت عندنا 2500. باش نديرو غيا جوستومون اون اوغمونطاسيون اللي هي 3000 موا 2500 اللي تعطينا 500. هذيك هي لوغمونطاسيون دو لا بروفيزيون اللي غنسجلوها عندنا في 31/12/2016. تتكون على هذا الشكل. بروفيزيون كليان دي كليان كونت اتاشي 39-42 تنديرو لي مونطون ديالها. في الدي بي تنديرو دوتاسيون اكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون دي كريونس 61
96 بالنسبة إلى نقصات في حالة إلى نقصات عندنا لا بروفيزيون لا سيتياسيون دي كليون محمد améliorée et l'entreprise espère récupérer 70 de la créance nouvelle provision اللي هي 30% عطاتنا 1800 l'ancien provision اللي هي عندنا 2400 ملي نقدوهم تعطينا 600 هي هذيك الديميناسيون دو لا بروفيزيون اللي تنسجلوها على هذا الشكل التالي وتنديرو غوبريز 71 96 دابا غنشوفو في الاول كنا شفنا titre de participation دابا غنشوفو titre valeur de placement lorsque leur cours à l'inventaire révélé au moins validé de la TVP il y a lieu de constituer une provision pour dépréciation ملي تكون عندنا واحد النقص في القيمة ديالها تنديرو لا provision نشوفو exercice d'application l'état des titres et valeurs de placement détenus par l'entreprise se présente comme suite dénomination du titre Rami Dadi le nombre عندنا 200 300 prix unitaire اللي عندنا 200 لو كور ديال 2017 150 80 بروفيزيون اللي عندنا اللي هي 10000 وعندنا 6000 بالنسبه للتسجيل ديالهم في سنه 2017 تكون على هذا الشكل تنديرو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر فالور دو بلاسمون اللي هو 39 50 في الكريدي وتنديرو المونطو ديالهم ولكن واحد الملاحظه هو تنزيدو لي مونطو ديال رامي ودادي الا لاحظتوا زدناهم عطاتنا 16000 واللي هي تنديروها تنجمعوها وتنديرو لي بروفيزيون ديالنا في الديبي تنديرو لا دوتاسيون او بروفيزيون بري بور ديبريسياسيون تيتر فالور دو بلاسمون 63 94 بالنسبة للأوغمونطاسيون دو لا بروفيزيون إلا كان زايد عندنا لا بروفيزيون أو كور داكسيون رامي أبيسي اون بالنسبة للمونطو ديال هاد لاكسيون هبطات عندنا ل 130 نوفيل بروفيزيون اللي هي 14000 أونسيان بروفيزيون اللي كانت عندنا 10000 الفرق بيناتهم اللي هو 4000 تنديرو بروفيزيون ديالهم اللي 39 50 ولا دوتاسيون 63 94 في حالة إلا نقصات لا بروفيزيون سيبوزون 31/12/2018 le cours des actions d'ADI s'élevait 90 l'une بالنسبة للنوفيل بروفيزيون اللي هي 3000 لونسيان اللي كانت عندنا 6000 إلا درنا ريجيسترمون عطاتنا 3000 وتنديرو لا غوبريز اللي هي 73 94 وتنديرو في الجهة في الديبي تنديرو 39 50 بروفيزيون بور ديبريسياسيون تي في وتنديرو لا ديمينياسيون دو لا بروفيزيون في حالة البيع la TVP. Il convient dans ce cas annuler la provision événementielle sur les titres cédés, constater la perte ou le gain sur cession. Exemple. ناخدو مثال l'entreprise achète 100 actions au prix total 12000 contre chèque bancaire au cours moyen de l'action est 100. Le 15/12/2020, ces actions sont cédées à crédit au prix unitaire de 110 l'action. بالنسبة للvaleur d'entrée cours fin 2019 هي son provision اللي عندنا اللي هي 2000 session le prix de session اللي هي 11000 résultat de session اللي هي moins 1000 بالنسبة للكريتير كونطابل تتكون على هذا الشيء أول حاجة خصنا نديرو
انيولاسيون لا بروفيزيون اللي كانت عندنا اللي كانت فيها 2000 اللي هي 73 في الكريدي reprise provision pour dépréciation. وفي الديبيت نديرو هذاك 39 50 البروفيزيون اللي كانت عندنا، ومن بعد عاد تنسجلو هذيك لا سيسيون ديال لا تي في بي اللي هو تتكون تي في بي في الكريدي وفي الديبي كريون سور سيسيون élément de l'actif circuit 34 82 وتنديرو هذاك لا شارج عندنا السيسيون اللي 63 85. نشوفو هنا لي provisions pour risque et charges. Les provisions pour risque et charges sont des provisions évaluées à la clôture de l'exercice inventaire destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus au cours rendant probable nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisée est incertaine. provision pour risque et charge تتم تقييم في نهاية السنة المالية وتهدف إلى تغطية المخاطر وكذلك الرسوم التي تجعل الأحداث التي وقعت أو قيد التنفيذ من المحتمل أن تكون دقيقة بشكل واضح فيما يتعلق بالغرض منها. type de provision pour risque et charge. Les provisions durables pour risque et charge de les réalisations supérieures de 2 mois à la date clôture de تتفوق السنة. بالنسبة للبروفيزيون ديرابل بور ريسك اي شارج. بالنسبة لأوتخ بروفيزيون بور ريسك اي شارج تتكون عندنا تحت من السنة الجارية. نشوفو exercice d'application. Après un contrôle effectué en mars 2020 par l'inspecteur de travail, l'entreprise estime le 31/12/2020 2000 le montant et pénalité payé au cours de l'exercice 2021. L'écriture comptable تتكون على هذا الشكل. dotation non courant provision pour risque et charge اللي هي 65 95 وفي الكريدي تنديرو provision pour un montant double droit pénalité وتنديرو لا provision ديال لي مونطون ديال provision ديالنا. بالنسبة للإكزومبل الثاني à la suite d'un litige avec un salarié après consultation de son avocat, l'entreprise estime 15 000 le montant et dommages intérêts versés du moment de l'affaire prévue au cours de l'exercice suivant. هاد لي بروفيزيون بور ريسك اغلبيه تجينا في لافان لانفونتير تتكون دائما على غفله ولا شي حاجه اللي تتكون عندنا ما تكونوش ما درناش ليها الحساب ديالها. تنسجلو في الديبي 61 95 7 اللي هي دوتاسيون اكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ريسك اي شارج مومونطاني. والبروفيزيون في الكريدي تنديرو بروفيزيون بور ليتيج نديرو لي مونطا ديالهم 15000. بالنسبة لl'exercice الثاني l'entreprise a décidé au cours de l'exercice 2020 de réparer la toiture des 6 usines. Le coût de cette opération estimé 45 000 à réparti sur 3 ans. واحد لي شارج قسمناهم على 3 سنين. تتكون la provision charge répartie sur plusieurs exercices تكون 115 55 وفي الكريدي نديرو dotation exploitation provision pour risque charge durable 61 95 5 وتنديرو لي مونطون ديالهم ولتحت travaux de réparation. شوفوا دابا les provisions réglementées. Cette provision ne correspond pas à l'objet normal des provisions et sont comptabilisées comme telles en vertu des dispositions légales ou réglementaires. Elles sont inscrites dans la rubrique capital propre et assimilé car elles constituent plutôt l'équivalent de réserves non libérées d'impôts. هذه لا تتوافق مع الغرض العادي لا بروفيزيون حيث يتم الاعتراف بها على نحو بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية ويتم إدخالها تحت عنوان حقوق الملكية وما شابه.
لأن تشكل بالأحرى ما يعادل الاحتياطات الغير مدفوعة من الضرائب. في حالة إلا عندنا لا بروفيزيون تكون على هاد الشكل: دوتاسيون نو بروفيزيون ريغلومونتير 6594، و تنديرو الكونط بروفيزيون كونسيرني الكريدي. بالنسبة لكانت عندنا ديميناسيون أو أنيولاسيون تنديرو لا غوبريز نو كورون سور بروفيزيون ريغلومون لي هو 7594، و في ديبي تنديرو الكونط بروفيزيون كونسيرني. هادشي اللي عندنا في هاد الفيديو. طبعا نذكركم لتحميل جميع دروس المحاسبة والاقتصاد زيارة الموقع compteeco.com، العنوان تحت الفيديو. وتنشكركم إلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله.